इंतजामिया को इस पर अमल करना पड़ेगा। फिर भी अमल नहीं हो रहा था तो हम फिर वापस गए अदालत के पास कि जो आपके ऑर्डर्स है, जो आपके हुक्म है, जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, जो जेल के डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, जो नैब के डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, उन पे तो अमल उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि सदर ज़रदारी साहब को तो शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन हम आज तक हुकूमती डॉक्टर्स पे, जेल के डॉक्टर्स पे, हुकूमती हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पे जो उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं उन पे ही रिलाई कर रहे हैं। हमारा अपना कोई डॉक्टर्स फैमिली की तरफ से या खानदान की तरफ से कोई मौका ही नहीं मिला, कोई सही सेहत का जो 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 जो, जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो इलाज करना है, उसको एनालिसिस करने के लिए अभी तक हमें वो मौका नहीं मिला है। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर पूरी की पूरी तरह से उस पर अमल होना चाहिए और वो हमारा मुतालबा है। और जिस तरीके से पिछली बार जब सदर ज़रदारी को एक ही दिन के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था और फिर जबरदस्ती वापस जेल भेजा गया, जिससे सेहत पे और जो सदर ज़रदारी के सेहत पे उस पर भी असर हुआ, हम वो चाहते कि ये अब फिर से ना हो और सदर ज़रदारी साहब का जो तिबी सहूलियात का हक है वो मिले। जैसे कि आपको पता है एक बड़ा अजीब सूरत हाल है हमारे यहाँ, इसलिए सदर ज़रदारी साहब के खिलाफ तो कोई कन्विक्शन ही नहीं है। अब तक तो पूरे के पूरे केसेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जब नैब के अक्यूज था, तो तब गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन मिला फिर उसके बाद वो अरेस्ट किए गए, लेकिन सदर ज़रदारी अब भी इनके कैद में है, जबकि कोई केस प्रूव नहीं किया गया। सदर ज़रदारी ने खुद ना ECL से एप्लीकेशन मांगा बाहर जाने के लिए, ना किसी अपना टिकट मांगा था, ना कोशिश किया था, लेकिन हर आदमी इंसान होता है और तभी सहूलियात उनका हक होता है। और वो ना सिर्फ हमारे जो कानूनी हक होते हैं, जो आईनी हक होते हैं, जो जमहूरी हक होते हैं, वो भी छीने जा रहे हैं, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पे जो आपको मिलना चाहिए, जो हर कैदी को मिलना चाहिए, वो भी उसके साथ खेल के हमारी क़यादत के साथ और नून लीग की क़यादत की जानों के साथ खेला जा रहा था। और आज भी मैं इस हुकूमत को तो ट्रस्ट नहीं करता हूँ, जो भी वो डॉक्टर्स के, आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल वो हॉस्पिटल में है, मगर अभी भी इमरान खान की कैदी है और इमरान खान के होते हुए हम नहीं ट्रस्ट करते हैं कि सदर ज़रदारी साहब को वो हक मिलेगा जो उसका हक है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स हैं शो में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारा मुतालबा है कि हम अपना भी डॉक्टर्स भेजें ताकि हम हमारे अपने सुकून के लिए कि हम जो भी कर सके सेहत के मुताबिक वो हो सके। हमारा केस और किस्म की तरीके से भी अजीब है कि हमारा केस तो सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, एलिजेड क्राइम सिंध का है, मगर कैदी यहाँ इस्लामाबाद में नहीं। ना सिर्फ खानदान के लिए, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो भी एक मुश्किलात का सामना कर रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन इन सारे मुश्किलात के बावजूद सदर ज़रदारी का तिबी सहूलियात का और सेहत का मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मैं आज भी आप सबको कह रहा हूँ कि सदर ज़रदारी का सेहत जरूर, सदर ज़रदारी बीमार है, मगर आज तक अब तक हौसला बुलंद है। इसलिए वो जानते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर कारकुन से लेकर क़यादत तक उसी नजरिया पे कायम है जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया थी कि इस मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। और जब तक, जैसे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ऑल पावर मस्ट पास टू द पीपल और एवरीथिंग विल पेरिश, और वो ही हम सब के सामने अब हो रहा है कि अवाम को उनका हकमियत से महरूम रखा गया है, अवाम को जमहूरी फोरम्स नहीं दिया जा रहा है, और पूरा का पूरा ये जो रियासत है उसका निज़ाम उसका दबाव में आ रहा है। मुल्क नहीं चल रहा है, सियासत नहीं चल रहा है, मईशत नहीं चल रहा है, हुकूमत नहीं चल रहा है, और उन सब चीजों के सामने एक ना लहक ना अहल जिद्दी आदमी है, और वो है
عمران خان صاحب جو جلد ہی اپنا استعفیٰ دینے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل بھی آنے والا ہے. یہ بتائیے کہ آج آپ کی ملاقات ہوئی تو زرداری صاحب کی طبیعت کیسی تھی اور میڈیکل جو رپورٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ نے شیئر کی ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ دوسرا یہ جو گزشتہ ہفتے ساری صورتحال ہم نے دیکھی اس میں ایک بات پھر لاہور اور لاڑکانہ کا جو فرق ہوتا تھا بی بی کے دور میں اس بار بھی اس کا فیلر آ رہا، آپ اس پہ کیا رائے؟ جہاں تک صدر زرداری صاحب کا صحت کی بات ہے، ہم آئی ایم ہیپی کہ ہاسپٹل میں ہوں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایمرجنسی سچویشن میں کچھ ہوتا تو ادیالہ جیل تو کافی دور ہے، یہاں تو ڈاکٹرز نرسز سب نزدیک ہے اور طبی سہولیات اس حد تک مل رہا ہے. نہیں، میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں تو جو رپورٹس مجھے نظر آ رہا ہے میرا سمجھ میں سے باہر ہوں گے، اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ نجی ڈاکٹرز پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی وہ ایکسیس دیا جائے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو دوسرا کو ملتے، تاکہ ہمیں وہ کمپلیٹ رپورٹس کا ہم دیکھ سکے. اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہاسپٹل اور جیل میں ہمیں کمپلیٹ رپورٹس اور ٹیسٹ ریزلٹس کا وہ ہمیں دکھایا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا. جہاں تک لاڑکانہ اور لاہور کا فرق ہے وہ تو تاریخی طور پہ رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کا ہر طبقہ، ہر پاکستانی، ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پریشان ہیں. اس لیے ان کے سارے حقوق پہ یہ حکومت، عمران خان کی حکومت، نہ صرف میرے حقوق پہ یا میاں محمد نواز شریف کے حقوق پہ مگر آپ کے عام پاکستانیوں کے حقوق، چاہے وہ جمہوری حقوق ہو، آپ میڈیا صحافیوں کو بولنے کا آزادی ہو یا عام آدمی کا معاشی حقوق ہو، کا خریدنے کا طاقت ہو، ان سارے کے سارے فنڈز پہ اس غیر جمہوری حکومت نے حملے کیے ہیں اور سب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک سے ٹریٹ کیا جائے. اور یہ امپریشنز بالکل نہیں ہوتے اگر ہمارا جو فورمز ہے، عدلیہ ہے، دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان امپریشنز کو پڑھنے ہی نہیں دیتے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانونی ایکسٹرا آرڈینری میجر لیا گیا کہ یہ کیس کراچی سے چھین کے پنڈی میں ٹرائل کیا جائے، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے وفاق پہ. یہ ہر صوبے میں ہمارا لیگل سسٹم پہ کیا امپلیکیشنز ہوگا. یہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا جب پنجاب کے قیدی سندھ میں شفٹ ہو رہے ہیں، جب بلوچستان کے قیدی پختونخوا شفٹ ہو رہے ہیں، پختونخوا کے قیدی سندھ شفٹ ہو رہے ہیں، ان کے خاندان سے دور ہو، ان کا وکلا سے دور ہو، ان کے انسانی حقوق سے محروم ہو. یہ اس کا جو نقصان ہوگا ہمارا ریاست پہ، ہمارا عدلیہ پہ، ہمارا وفاق پہ، وہ آگے جا کے نظر آئے گا. اور میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیت ہے اس اسٹیپ کو کریکٹ کرے before it's too late.